اللہ اکبر. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اکبر. اللہم اغفر لحینا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه على الإيمان. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر. اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا ولسانا صادقا وقلبا سلیما والشفاء من كل داء وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت مغفرة ورحمة بعد الموت مغفرة ورحمة بعد الموت مغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ہمارے بھائی عمر شریف کی اے اللہ قبر کی منزل آسان فرما. قبر کی منزل آسان فرما. قبر کی منزل آسان فرما. ابھی تھوڑی دیر بعد ان کے پاس نکیرین علیہ السلام آئیں گے. انہیں سوالات کے جوابات دینے میں